Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa radio ya Majapari na Zimbawa za matangazo mkoa Ridunga. Leo mfumsanu wafikio tarehe 10 ya mwezi wa Avril mwaka 2022. Reparisa Abdul Fattah Ali ikao waifundi waheze wa misomo ebange rijal hadisi uliho denamna wa msomo ulio banutijuhatu ebange wasina ulatsa wakati ngarjuhumnika ili ya laulio kazi waneso kahajibu mparo wa Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nizo rijibu mparo wa Facebook FM ili rijali hadisi mbabi husunimwa masuala ikao ya husu msomo usuku wale wenu rihashirishane mbabi rishirizane mbabi za husu insoma okaya ngamjwao kabana mwendo usoni wanti wetinao umsomo na profite tsene okazi wenu ni bushirwa komori tsumu njema bali ondo na honda wawe occasion donc am profite no bushirwa komori tsumu njema kama kwa 20 za rabbil alamin. Marhaba menji bwana Abdul Fattah Ali suala la hatu lamando ngarinjao haramo mpango watu uliho domsomo nezirema wa msomo banu tijuhatu likanza rijuele suala la hatu lamando lihusu deze daraja za wanazioni nurambao niveau des élèves. Wewe bwana Abdul Fattah tant que wewe fundi wajau participer urenge funvu haruma mikonsi mingi husu msomo yeye upando wahe eze daraja za wanazioni ngizo je nurambao niveau. Shukran. Niveau ya msomo aruma nsizinji wandu ngwashemezao yoka niveau msomo ngyo hambani minhum dazinutsi densi hatu ya Komor wandu pia ngoma d'accord yoka ya niveau ngyo hambani bali yabo iladhimu wandu atashawiri aruma niveau ya hambani ile shawiri hindi ya utsaha rijuse niveau yaho wanazioni ili ke nivo za kubali shihana ingeju kaunga zuruhusu wanazioni wanu wende hule maudu watirudie nziani au kaya ngamjua ndo ya uka umreje ngoni wanazioni wenchi ngedepandeo ni nivo ya hao ani kwa tina ikapasite ya ushinda wende hule haizo lazimu wanrata shawiri kablia ili sa solution ili permettre na zeno wajua henda hule au juma ila misomo ya hao. Bwana Abdul Fattah yewe ngono shawiri la uparihani hauliho deze nivo abo yaka wa utekelezando wanuka arumwe dunia shaw do mimbaladina khadha haswa Komori ngabo shawiri la ukawandu ware hose nivo ya wanazioni le shawiri longi sha le shawiri sila mru mzima shawiri la wandu wenchi okaya le shawiri ngalanzao handani dola mtsashi wa shawiri ya kubali ya ukangu tsashi wa shawiri ile shawiri ilabili ngilona wala madhamana wa hoana ikao duwabeha wana wanu molekoli wende wasome ile shawiri la raru ngilo haruma wala mafundi kao ngo wasome sao ile shawiri la ngilo haruma ila serikali kao nende sawenzi ile shawiri la mwado la mangilo naye ye mwana ranzi andani do ye mwana utsokubali ya ukaya ngemwadi ila dhima atashwa dalao uka ngabo wana ikao wo zenivuzao ngizombi shao kwa tina conscience donc ganzo d'abord prise de conscience ya hemna shioni ya ukaya ngemwade ila dhimu atashwa dalao ya jobona wetinizo yabo ze jitihadi ngazufanyishiha sha kazina huwa swili yabo zaladhim haukawa la mwana ranzi katu amini ukange mwali kaunanza angalie wanawenji makatirilo na yanu kwa tina ambition c'est-à-dire que ngwawendao likoli sha kwa tina ambition ani ngwawendao hama unumodi hama yanu mashenkezo ngamwendo parce que madi ngwendo ngamwendo parce que afumani ngwendo ngamwendo parce que Fatima ngwendo alors que yinu ti question ya hushenkeza
heni mwana a un certain moment ilazimu yajue shatsahau. Donc yakengo do likoli shayaende ngwendo haukaya ngondo yatsaha ilmu shakatsuhenda haukaya hono mru fulani ngondo likoli. Donc wakati hiyo ikaya mwana hongu daraja ukaya ngena conscience ya ukaya ngujue shatsahau yabo waku wandujo ukansi warishawiri juma ula mwana. Ikawa la mwana ngusawishwa ngujue tsahau. Yabo lazima yeu à un certain moment comme wasilo collège au lycée nganzawe ye mwana permetende hule ya jifixe modèle, c'est-à-dire quoi heni mwana wasili collège au lycée ilazimu ya ji identifier na mru ikao yemruola ngwanzu yake hamandaye iyo ndo wikao yomkinishia kado zinji wanazoni wenji yemruola eroli hindi. Par exemple yujua baka manzo nkeja docteur fulani, manzo nkeja avocat fulani, manzo nkeja médecin fulani. Donc hiyo ngempermete oye mruola ngumguide haruma ila nzeikao ndo ya waswili. Donc hiyo le modèle ilazima ni maana yake na modèle ya hukao nguji identifier naye impermete ya donvura hauheya haula male ni kanwanzo ende eke mwana kati na modèle abakati na repère. Donc handani nganzo mwana yake na modèle ka nguji identifier naye haruma msomo. Donc e modèle wala normalement ye urengwa haruma ubonze ye karengwa hoda honi ye urengwa bonze parce que oyimrikao gumbalio haruma ila nzia ya hoda onrudu hazini ezabili ilazimu ye mwana ya kena volonté yo muhimu tena. Lazima kena volonté ya kwanza yende usoni ekari waswili hapo ilazimu ola mwana ya accompagner yo accompagner waje yo accompagner wana ndo wararo wa accompagner wana wamzaya accompagner wana mafundi accompagner wana lekoli ya somao pourquoi pas ne serikali enge joka ujaji ilazimu rujokaya haini mwana ngabo wanaikao maarifa hao ya kansi ya ukaya ngwajudunga enseignement général ngabo kao ngona itswaiziro kwa na ushinda wadunga enseignement général udunga zinzambo enseignement professionnel. Donc yabu ilazimu haini mwana ya identifier haraka hau wa mzaya wa identifier haraka wajue ya uka mwana woi esjon fai hindri ili yatijohenda halatsamaha hafanya maha kume ya enseignement général alors que ya kilia hahe kaiti ya enseignement général shangi enseignement professionnel. Iyo ilazimu zi identifier la kabula ekarija lazimu wana la accompagner heni malejo kwa kangwendo. Donc yabo emadhomano hahe baada watanabahi zila ilazimu watahemru wa makompanya egu makompanyeje kumtwaliza wala mwana ikao kwa tina nafasi au kwa tina wakati wa ushinda wa kompanyo la mwana likoli zinji hautsao ameliore niveau wana hao wana ziona hao wangaje cours de soutien cha izo encore une fois zinu ngazi souteneo ola manaishi na shoni kao nge récupérable si je peux m'exprimer ici comme John Benani nge récupérable cha wala mrikao kajefinyishi ha wenda renseignement général mrua maini wa 2 na 3 ou simrikao ilazimu wanrua mreshawiri kabula ya tijala sa wakati ya renseignement général. Donc ngaritsaho shawiri ya wala wanrikao ngwaona aye maarifa ngwaona niveau ya huka watashula shawiri. Donc yabo madhomano uhangaje mru hawaru wadosaidia ola mwana hau établissement yangaje waru yozinji ya hormazin cours de soutien et quand organise surtout les écoles privées et za tena ilazimu ngabondo kango muhimu ilazimu ndo waiju haukaya upande mafundi ilazimu mafundi wafanyazo upande wao namna je mafundi ilazimu serikali wa accompagne mafundi handani luto forme mafundi ilazimu forme wana ngari parao serikali wabue lekoli ya uforme mafundi ma professeur ikao parce que wanu somesa inu hazi jezi hazi mbusoma husomesa. Donc ngarpara we serikali ibu etablissement ikao ngajisto misema fundi ili waruhusu ba wa transmettre message wa kusomisa ndo wala wana wa hatu. Donc iyo ni jutsongeza niveau bayo ya améliorer et kama fundi ngo forme wao ili wa forme wala wana parce que kama nzaba ngalie aba hainu
wandu wengi waji transforme mafundi alors que karitina ila formation karja fanye formation ya ukafundi. Donc sirijo sa serikali warisaidie ribuwe zila formation za uforme namna ya usomesa wanazoni wa hatu, parce que ekakuja some namna ufanya hazi au parfois ngoifanyo naye ngartao tena ema inspecteur wa hatu ikawa kwa charge wa msomo wakeradhi wadunjia molekoli wa inspector mafundi warekebesha, parce que ngarjoka ya ema inspecteur ndero li hao bushida wanjari mwaza etablissement wa inspecte wangalie kama fundi kwa fanyo zihazi namna ladhimu amjoni kamfano ngamina kiasa makume na milia na hau na minja usomesa si una inspector ka nzima randisa ni usomesa yoti haki na lor kanga amini kati johanza waje inspectori ya jana inspector yanangalie ikinga baza urekebisha nrekebishie linjo ufanyi lazi hangundo. Donc arba makume na mili na una inspector ka nzima ala hakika zenwezo kazi si ukaswa range. Donc abonge ba niveau wana zionini ganzao ala hakika wandu wengi maktori wengi ndio juu saidie niveau yenu ya ameliorehe shati timru mzima. Bwana Abdul Fattah huvumbua karavumbua nivo yeba umtsangayo waze école privée umsido watsonga wajawiti nivo ya wana zioni rejeyo lingoni, parce que heni mahalani mutso par école privée hamfa mathalan ngekiro mnashoni ngusomo Abdul Hamid molewa hajahare double shangu roho hende harmale ko linyindwa jina prive ikao ngwajohumbula ya pass ebainuke jatsanga haruma omsiso nivo ya huwa nazioni. Ala hakika justa swala muhimu halisi haukaya kare ze école prive ngizo wonsi jubanu shamini mitsodo hamba ukabanie problem sindoka ze école prive ngizo zinji na bukaye zinji ngizombi iyo de problem sheke banu ngizo zinji njema kiyaje pose problem sha dukauza bando ya na shoni kaja pasi ama etablissement ngoro darma nyirwaji wala ambuli hapa parce que umsomo rede hango commercial ami d'accord nawe ya ukaya mengoma zero ikao ngasi sawa ya niveau ya wana zioni des transferts fantaisistes ya ukaya kuja pasi harma l'école A ngoro darma l'école B ili wende wa passe. Donc encore une fois ngabo école ikao ngazi former wana zioni ngabo ekoli kao ngazi deforme wanazioni. Donc iladhimu ya serikali waredzitso harmaze établissement ikao kazi tu répondre harmaze normes par exemple on doit exiger. Donc mitsu do hamba ukai ye problème que tia ukaze école privée ngizo zinji d'accord ngizo zinji sha e problème ngizo kaya e zinji aningizo zinji so ustehi ya la masharti ya bwa établissement shenge bano zinji zinu ngaziste hiyo ala masharti ya uwa etablissement anfikika kajo pose problem haukanga rijuao kaima katirilo nao yano ye serikali kwa tina ya kapasite ya kapasite d'accueil ya huwa wanazioni walio komorini wetina za etablissement privé. Donc hiyo ketina tadut kaya serikali kwa wanazioni walorma za école privé ani waro hambanga ndorma établissement public ile winu ya serikali kwa janjo shinda waondebano henso wanazini wao. Donc ze école privée ngizo muhimu shana zike école privée jatike zitike migala utama pesa heni mndu ambangu bo école privée na rengeze responsabilité zahe ya lekeze, parce que normalement ekana ba école privée école ikao nganzo irépondre haruma norme ani yende haruma confort haruma enseignement haruma qualité ya mkonti nganzo il dépasse établissement public, alors que ngono certaines écoles privées ikao zi dépasse wa hoda hula mwa écoles publiques. Donc nabanenga katomba ngo jangash u école privée yabo nganzo ke ngawena zila nafasi ngona zila moyen ngona zila conditions za utsongeza u établissement privé. Bwana Abdul Fattah ngaranjaro mali swala la tulabili habo ya karika 40 niveau shawajau ngabafanya examen henimwa bac BPC 6e. Bwana Abdul Fattah kanza rijue reformu hindri wanwa jozi Tanzania ili zexame zinu zikemongoni mwe zijosaidia wa msomo wa Komor nanu waznazioni ili huenda hule haruma misomo yao, yani reformu hindri husuo yeze exame zinu. D'accord, très bien. Et ala hakika haruma mikura Facebook FM sina mizibanu tikati expose handani sioni sokaya ngami contre les épreuves orales.
épreuve orale kazitina ejirma ya hazo yo demande ntisamba kazitina maana parce que c'est trop dire chaque kazitina ejirma ya hazo au kaya zirende ha formalité donc si propose hadani épreuve orale zitolwa e kaka zitolwa shaheni wakati wanazuri nda orali noto klasini wanko épreuve zinrwaji wafanye wafundi wakuri warengeze ndi wakorisha sha mika mconsidere ka ye proximité sociale lo niyo yinu ne fete ukaya henya henda orali ngtsonda examen ngeposho examen ngamzirigezo bana rijo tsaha serikali waredzitsu haruma ya feri ya hizo épreuve orale zinu haukaka sina ishoisha hazo haini examen ikao ketina en jeu shahonda huifanya kwende hulala na masterei na nsehu shakutina juja ukangojo hunda ukuna uhura ayoti woti mtihani aboti mtihani donc nganzo serikali warenkwa zitso hojuma épreuve orale zinu ezabili skanza nchembabi upande réforme surtout ya bac mimi si je propose encore une fois heni wakati mnashioni ya joka ujiangaje haruma seri ambengo de série A hauende série D hauende série C ya juwe ya rumwenze ka ngujangaje manabo hindi parce que hunu wanunga wafanya shwa ya seri wetina hujua umhalani ka ngujangaje amazo na bindi ekaleo huishamna shioni habakaya ngondo série D parce que ngujoshida onde 7 ya mati ya onde 8 ya science ya onde 7 ya physique ya onde 14 ya français na 13 ya histoire géo na 12 ya langue donc wala mwanzo de série D donc yabo mruka tsona kaumri ka ngujosha tsao maintenant il a dimuri jouer eba ni origine ya série yangu handao mikamfikiri okaya ikahuja a partir du 18e siècle wakati wakahuja mbani pour spécialisation parce que au 18e siècle do wakahuja une spécialisation halengo pariso nge philosophe nge mathématicien nge historien à partir du 18e siècle do wanroka uja kenzi ombekaya haini mru na renge domaine nzima ya itwalienro ya ijue donc amfikiri kande origine za série A za série D na za série C du coup ekaleo mnashioni huende hufanya bac D hundu seti ya mathématique hundu witi ya physique hundu seti ya science na noti njema zema matière littéraire hundu la bac D aho ala hakika bukutina bac D ngwana bac D shalar mo papier cho hitswani yoti bac D alors que bane papier nge symboliser ou ezilo hitswani donc il se trouve que ezilo hitswani il a papier il a diplôme du coup mitika ti propose ya ukaya na rikerat haini mnashioni ikao ngodo haruma seri ekaja classe terminale ngodo seconde ya eleo ya ukaya ekaharuma matière ndaru scientifique quand on doit faire série da ou série C kaja hezo mwayenye haruma nzima 10 ba netoka 10 tambe 10 yabo uona tola hotengweni na eliminewa parce que yabo mrungu ono mrikao hamakatsu kaja falik ikakatsu eliminewa inankwa série ne bac littéraire parce que yodo mala fanya hasa shekalo mnashio miti shafundi par exemple et là c'est grave parce que abata simafundi ngari participer haruma il a enfoncement et éducation et quand fundi conseil mnashioni yende série parce que mujishira dans matière notingema haruma zila matière littéraire ya base la matière scientifique là c'est pas un bon conseil donc garanza upande unu ngar parawe serikali watwalie le swala lino karso imposé wafanya walitwalie namna ulitanziani ya ukaya leo hedi mnashioni abangodote akat ya kene garantie ka ngujohura o mayeni en français haou en histoire géo haou harmaze langue chalsi da ndu 8 na 9 harmaze la matière littéraire wende zila la matière scientifique ndu 18 il a 18 il compense zila pour la mazun de hula donc abo yo khatoire donc ngar para we serikali waren kwa dzitso hojumale swala lino hakange jo permettre wanazioni wadojitsa kabula wadojangaje kabula ezabili ngari parawe mavamana huwana na mtafadhali mavamana huwana na mkeradhi hodonjia harumwa zenrongo za huswe mafundi et orientation yo ufanyiwa ne conseil de classe et mafundi no ko decide et série mwana indao et mavamana wenji wajiruhusu wajita buhari wabe mwana hangu ngonzo fanye série mwana hangu ngonzo fanye série D mwana hangu ngonzo fanye série C iyo tile namna na banu tika tisomoro rapport récemment ya ukaya mengoni mwa zenrongo
ikao yahazi ya ufundi irejei dingoni dokaya wandu wenji ujitarma ila hazila alors que ila tidazi hao donc mavamana wenji horma ile wana ngwajo ambia l'école yoka mimi mwana ngo mwanzo afanye série D mwanzo afanye série C mwanzo afanye ewe ngo na amini foke mwana ngena shahito cha ufanya série C hauye série D hauye série A4 donc gar para mavamana wana wanage hadhari jumwaze ngozinu heni serika mwanzo na wifi na mpange emana na jipange kabula sheyatije hafanye orientation ne conseil de classe hala famba kaya yoti ndio endao haukaye resultat yosoka hatwari haukaye mwana ngujuda fanye bakila maha kume uramba kaya ilikoli la yombi mafundo ala wayi alors que zinu hambilazo kabula urensi et conseil de classe ou rente établissement il décide hujumala maarifa nena mnaone mwana ho evolueo ilia shinde ya kabula ya hunde bakia kabula hunde examen kabula ya johu wenda usoni maraba meji bwana Abdul Fattah Ngarenje harma ya sehemu ya raru ya hatu hauyane les programmes scolaires yani kejajua katarma yeze barnamaji zaki msomo zabanu komori zifanywa wandu wa introduise ma auteur komorien harma programu ya kination ya hun komori hakika swala hilo swala muhimu haukaya kaudanza angalie hama wala ma auteur wa hatu hama ila tarikh ya hatu ngero dingoni harumula msomo wa hatu na yo khatwa parce que haini nsi yo heda bio ifanye promotion ya ma auteur wa hayo ifanye promotion ya hema historia wa hayo donc ila generation zijao zijue wakentini ngona ma auteur ngona ma écrivain yentini ngona ma historien donc ekatondo kaya mimi tikati propose kaya na mkeravi e classe terminale on doit programme l'histoire des Comores donc parce que e classe terminale une classe de transition entre le lycée et l'université donc c'est une classe charnière donc tu proposes yokaya alors programme terminal on doit étudier les Comores parce que banu quand on zangalie ngojo namna shoni terminal uja umusa superficie hantini wajibaka tujua uja umusa ndrongo zingi za usuyenza wajibaka tuzijua na si ukabala kajazi soma shazi niwaza alors que pédagogie on dit que la pédagogie c'est aussi la répétition donc mais je propose encore une fois et ministère de l'éducation wareshawiri hujuma zenongozino duangalie tarehe ya ntinu yanziwa tarehe ya mwisho ntinu yanziwa ranzi affaires za tournantino bakema historia wa travail ya rumaza affaires zinu ilize générations zijao zihundre bahanu ziji appuyer zijue namna tarehe ya ntinu yakahwenda hatari wasuli van leo izabili ngwanzao ze programme historia komorino itilwa o programme tiyohutaji itilwa programme haruma terminal wanazioni wadojua yokaya ngwa na sujet sur les Comores que ça soit la géographie que ça soit l'histoire chango sur yokaya ngwa sujet haruma histoire ya Comores quand on le Faransa en 6e mata kabati maha on retrouve toute l'histoire ya France pourquoi ça ngwa jua wa ile Faransa ile yokaya kabati nsibo tina tarehe haizo rijo proposer tena yema auteur comorien wanu nga nous avons de bons auteurs ikawanziha oana no somisiwa kantinu ngona ma écrivain ngona remettre programme terminal encore une fois il y a deux auteurs étrangers hein khala ya Samben Ousmane na les juste pourquoi pas un auteur comorien comme Mohamed Tahir comme Bakar Salim comme Najuluddin Hombeni. Nous avons tellement d'auteurs comoriens ikao ilavimu watu wanu wasomesewa wajue ya ukaya wanentinu gona ma auteur donc et que wetinizo wajue kango jo par ça suije haruma auteur joka comorien si proposer tena haruma ngoma se reforme na propose ukaya wanwa rejeze sujet culture générale au baccalauréat c'est très important parce que quand on angalia atazila livre ikao wanazuna nkozo zisome kwa tuzisoma donc et sujet culture générale il dit rejei parce que pourquoi on dit rejei parce que nous quand on sommet ça on demande na maoudou on demande na nsino maoudou donc ngabo mon parole général de Gaulle qu'est-ce qu'il a dit la culture générale c'est la base de l'homme d'état donc haizo wanazoni kwa tina culture générale abanga handisa wanazoni wajoka par exemple et ngajoka sujet culture générale il doit apporter une actualité internationale ou régionale ou bien pourquoi pas nationale
shawajue kama wajua kutrete culture general ili ijipermete wala watoto wadoji tsaha, ijipermete wala watoto wadoji cultive na udunge actualité nationale et internationale, pourquoi pas régionale. Donc encore une fois miongoni mwa proposition nazifanya ya ilazimu wandu wafanye shawiri warejeze culture generale haruma e question haruma e baccalauréat. Bana Abdul Fattah Wekari vumbua introduction ya nouveau programme ya auteur comorien wajaunga njia wa haruma mvamrajina hapo yakaya le swala linulu hanzula ya haku na dele swala lihusuze gute zinu wanazinru kawo wanaubalia ndale mole koli ngawaonesa ukaila njema haruma msomo ngawaonesa uka ila nge tsangao hau ngerejeza udingoni umsomo wa hwana kanzani juwe opinion ya hao uliho wefundi wajau urenga funvu haruma mikonsi minji husuo msomo eba ele funvu la hao mtsango hao uhusule suala lahe ze gute linu ngojitamkoje marhaba handani lazima wajue ukaya vanu hale école privée idoka luxe abangi necessité he namna umsomo wa serikali wa reje dingoni. Donc ikawa nzangalie namna hiyo, ikawa nzangalie abongo pariso hata wala wandrikao kwa tina mwaya hata la mafukara watsona hata possibilité shonga beho na ha ma école privée. Donc il a école privée que ti luxe ndio nécessité. Donc yabo ikawa nzangalie umrenge mrufukara utsina mwaya utsina possibilité ya ulo obligatoire jana henu siku yardi haini mwizi alibe 15,000 francs haruma écolage. Donc yabo kauna nzangalie yabo mramadu wongo reje dingoni. Maintenant qu'est-ce que banu on Faransa mais ici on doit jouer 7h30 à midi on doit réaliser 5 heures de temps. France quand on goûter na cantine c'est normal. On doit jouer 8 heures à 4 heures. Ah oui, c'est tout à fait normal. On doit qu'on a goûter na cantine. Et si on doit faire l'era tsanu. Et moi ne ka job trasi. Ha numbacha ingejumbalia zile rantsanu zile. Ngejumbalia hata usiku wisi. Donc à la fuso nzo shinkeza haku, sheska tujua manar shinkeza. Donc zengo zinu la dimuzura shawiri. E kanga buziro wa utoa egute catégoriquement narifanya gute unique. Aliri facilité mavamana. Gute unique namnaje. Donc e moto ngujobalia nusomba mbila mkatadipe namba jude pa ya shirini namba match. Wanru pia wa respecte namnai. Sans exception. Kitina kwa mwana tajiri hayo mwana maskini. Karifanya namna hiyo yabo risahilisha ala mavamana risahilisha wala ondikao wabe na hao école privée na alors que quoi tina des possibilités chango obligé wabe ma école privée alors que parce que école publique kaiti njem yeka inafasi yo kaiti ya ukaya wandu et on si je propose encore une fois quand on va goûter chango afanye kadonzima mwizi pourquoi pas heni fin du mois tout joba la goûter pourquoi afanye namna hiyo il est watoto wasome le sens du partage wadwanyi sa shauka egute ike regulier ka henu sikura lijana henu sikuma jana mai ngono mwana hariko juna la goûter ndale koli pourquoi faire alors que harmada karmalira ndango ndrege mana ujizao mtia juna la goûter. Donc il avait mu soit wandwa itowe catégoriquement wasike goûter au l'école parce que mimi sonene c'était hawe mwana utasi ujwa no bachai na bamkatre yendele koli midoro do mrenge ngujo tende wetina ta problème. Et quand vous dites okaitola catégoriquement et n'a rifanye goûter que unique mbambina mkata dipe namba beurre namba chocolat omoni namna jus de paille hein namba match wandu pia wakati namna hiyo. Donc mamono kaya yon des solutions la vie d'abord on doit faire économie zabiri sur le plan de santé oui et sucrerie ce n'est pas bon pour les enfants ils ont loupé ngwazijua sur le plan de santé. Donc à la furi juhanza serikali warenkwazi normal swala hilo tena haukaya mavamana wenji ngwashemezao sijomba hadisi bano kao inishikitisa halisi cha amtsao samani yambe siono mrikangu libozizero reni mwezi hanjia dukani ha hanjia dukani harenge jus de paille ya almengo mine botina kalibi halibiwe mwini wila mrikangu libozizero reni mwezi liko yoti kusudi yoti wanza izo mengo mine hashindia hashindi harenge butina kalibi mapese mwini onoka mnyika tsumo nareka tumkubani ihoti banza. Donc mishikila mandi yo milazimu ya serikali wa kensi wa itwalie renze mashenkezo menji babano mkimu lukaya
wandu washinde wa lele wana. Donc yabo rijoto encore une fois et kari procédé méthode ya vili on a proposé yo rijoto une discrimination ya ukawe ya bala juna la goûter ou ya bala sambusa ou ya bala ya pizza ula mutsungu mangalia ola na ujamba ka no papa we goûter kujani kanyinji kujani fanya jao donc il doit la discrimination haruma ila goûter voilà. Parce que man origine était nous le colis donc mrove noir blanc donc on doit trouver et discrimination mdoit sembela mwana maskini wala mwana taji. Pourquoi ne pas procéder comme ça haruma goûter le colis voilà. Marhaba menji bwana Abdul Fattah ngarjonji yarma masala ya hatu ya mwiso maili ya mwiso uliho de namna zi affectation za fanyha unumaha wajau ira aiha hao hindri uliho des affectations zinu ani affectation inu kangaramba affectation inde iruhusu fundi hende hasomesa armaliko likadha au hasomesa école primaire au collège au lycée kanzar jouer opinion ya hao au ya fikra ya hao usu zi affectations zinu zi nouvelles affectations za fanya. Bon, si par sa connaissance, il y a aucun professeur ou à collège, ou à lycée, ou à l'école primaire de la semestre. Donc, Bandiabo, il juste ça. Il fait polémique. Mais mes filles, quand kaya, si je ne fais pas wende, on doit na wende. Chaque je propose de cela, ani tika yo solution définitive. Parce que moi je quand on ka wa pangwa wa kema professeur. Chakoja pango akema instituteur. Donc mimi je propose et mafundiwa ona wende onda sumiso wana. Sha esoli anitikabo zenogozisa. Ngando serikali ba wa possibilité ya utsaha ma instituteur. D'abord parce qu'on est l'admis qu'on formé. Comme je l'ai dit ici, quand même on a école primaire, on a collège, ou lycée c'est pas la même chose. Donc l'admis qu'on a formation, il y a au sommet ça autre. Donc kwa jahundo wakati wafanya formation parce que koja permettre. Maintenant yabo itike solution définitive na kiaba na mzingare bano na sire tsa hashawiri la hutsongeza mreje haruma zila hazi za hanyu parce que quand on angalia ndizo haruma enti et ma professeur ou mafundi wa collège na walisonga wenja na instituteur amshelo par exemple haruma au microni hanyu tabaka sina wa manka haruma enti kamili 1900 et quelques instituteurs haruma au niveau national. Donc yabo et quand on voit ça recours c'est pas un problème cha c'est une solution palliative parce que on quoi déjà fini wa ili wasumisa école primaire wa fini wa ili wasumisa école secondaire secondaire collège journaliste donc et kaija kabati solution amtafadhali wangu wende wasumisa wana sha na une solution palliative en attendant de trouver d'autres moyens ijoruhusu wandu wa ndishawira malisu alaili. Bana Abdul Fattah wekari njia arma upadiwa les affectations onu waruga tekeleza ka unumaha ye syndicat ka implique haku harma za affectation bana Abdul Fattah haukaya huvumbwa banu kanga mafundi waka usomesa lycée au waka usomesa collège waje warejizi harma ya primaire bayinu sinamna ya ukaya wasaidi wana zone hapo yakaya kamrado tanaba ya kamru haelewando ya école primaire nge mankeo mafundi bwana Abdul Fattah wala ngasina mizimili banu tishaka ya serikali wa lancer politique on a recruté ma instituteur sujua irunadabi en tout cas ou a lancé tishaji tikonunga mo journal wamba ukaya mwanzo wa recruter ma instituteur est-ce que warengwa kwa warengwa kwa hiyo fanya recours ma professeur au ili wande wambe wasumi wa kama instituteur c'est que sûr que kama fundano kwa genre formation ngabori risque kwa tout pénaliser parce qu'ils ne sont pas faits pour donner des cours à l'école primaire. Chaque fois, ils ont donné des cours. Donc, on a un risque, c'est là où ils ont pénalisé. Donc, à la et quand les politiques ont dit, Kairi, Wan, ou Shawiri, ou recruter un instituteur, il y a comble les évidizines. Chaque fois, Shawiri, ils ont un babanu, na wende, na si serikali ya Shawiri, parce que on a comme il y a Zoya, il y a Ukayangena, 18 heures par semaine. Hein? Par exemple, 7h30, 9h30 haroha. Henza atabo jioni. Tiyesane kango utrasi parce que c'est mjoka école primaire nous on a 17h30 attend pas kamidi. Donc ozevu ka oti sawa. Donc encore une fois, ngarambo serikali watashawiri jabuka wakauzifikiria tambakanga sina mizibano tisheka on doit recrutement instituteur. Voilà, wasibisa mo journal si de maintenant en attendant wanrojo recruter wa na rizingare bondo ana hatu
na rizingari bondo ana hatu sha narambia kisirikale kinga rizingara omwa hauna mahani sha karna parce que insinde hazi ya hatu sisi bwana Abdul Fattah yaka rinji ya rama masalatu ya mwisu la dhimari huzise parce que bala rivumbu wa nivo shanga ala muhimu na des notes de complaisance zifanywa ni baadhi ya mafundi tipia yakaraba baadhi ya voti do winji yani nga baadhi ya mafundi kao ujwa namna shono kanga mumtini yo note de complaisance waja ulisanganya ukaya ila yahe orientation yahe seri iba eka edhamana kaja oriente mwanae zedhamana hizo gebidio zireje etablissement au zibakie mafundi ekaya evo mana wahi mwana ngwanzu ya oriente mwana heyeye ya wezi johuja nganzu ya rawe yatsi accuse établissement yatsi accuse mafundi izo lo bana nzuri waswili nganzao ezi johuja ya rawe eke mwana nda afanye baki makume c'est son problème olewa shabatu ngabo établissement ikao zo renga décision eke mwana ka tsuhenda iho la mbeha kerurenge mwana ya rohende sa ce sont des établissements qui ont fait de façon sérieuse yokaya soit ngokubali orientation rafanye mwana soit ka kutukubali shangure ngwe mwana balwende zao ngabo ikao wo kubali la volonté homzai parce que wanzo imwana parce que soit mwana uli bandro soit ka mwana nzaro établissement donc si Sirijo propose des établissements zikema catégorie comme za ferizim et conseil de classe qui est souverain il décide au mahala ikao imwana danzo yende jo permettre et on doit éviter des échecs ikawa ngupe ngoma d'accord ya ukainivongi ombi zesheki ngizo zinji tafadhali maparanga ngari para encore une fois maparanga watsidonjia karme orientation wana no warrants ces établissements warrants ces conseils de classe wafanye zihazi le swala la sada lillahi zenot de complaisance très bien yo khatwari nziro okayae ekaye dhamana yende ufanye mzaha parce que bane emana usomesa ou évaluer donc usomesa chango ou évaluer how could évaluer moi je le dis encore une fois comme mafundika on va somesa chao kwa tu évaluer pourquoi nsujua kwa tu hanza ulemevu yoti haki yekale wende usomesa ikakuna ushinde usomesa parce que bami hamba banu usomesa no évaluer wana izondrongo mbili za dungana usomesa tindekande mu tableau utoale jakalla wenza shawo évaluer wana ça fait partie leo kuja évaluer et mwana ka kuja évaluer mwana abo ka upanda ces bulletins notamment ces bulletins mu yotano tizanrab kuja mu évaluer soit mu évaluer hein kuja corriger la copie za watoto kujuenda watino tizanrab donc habo singar parao mafundi hason tipia éviter zenotes za complaisance parce que yo mengoni mwazendo kwikao ngazitsongezao niveau yesia amwabe ni hadisi ba ngabo mnashioni ya onde BPC avec mention bien yo si chez ajusi mnashioni wo akausuma armo mijinze a onde BPC avec mention bien ba diabo mjomba ya mpara ululaya hamba ukaya nganzo ure shawiri wende haruma likoli ya kweli inda Abdul Hamid inda gymnase inda Munyi Baraka inda Avenir ando utsunguwe likoli ya sérieux wende wa continue ili préparer la bac yao ya maudu alafu mnashioni wala kambiwa na nye hadisi hamba ngabo za jiri alafu eza jiri hindi wanu mjomba ngwani para anabari nena tsahe likoli njema nende alors que ngamjuo ya ukae mention la tiangu ila nrabo yabo mjoka pora na ibo kasi darma likoli nku ani gone khatwari yone c'est la note de complaisance yo kauja arma c'est la note donc yo conséquence nziro so ye mo try conscient ya ukaha dhulumiwa ni amdhulumu dasima acteur éducatif somso parce que rende arma examen kartu surveille namna la vimu ngarensi wala hangoza wala donc rende hate mwana wainge conscient kaya hadhulumishia hamba kanga mjuka porana ibe katulanza ndarma likoli nku ikao amjinafanye premier trimestre yabo ni parce moi ni wa 3 alors que je suis parti avec un BPC avec mention assez mention bien donc yabo akafanya examen wala acteur wala wasansi on me surveiller kwa jam surveiller hao
wakama obsédé ukayanga wanze établissement tufanye résultat njema alors que au fond il a résultat ambi parce que il a résultat tujue ko bana natija tujue ko bana résultat donc yabo nganzo si acteur éducatif o msomo zenegozino na zirenga uri zirenzi et quand vous jouez dans un établissement haruma en plein examen hapare mwanani nguma bukaya vanhu lavi muri kema souple parce que ngojokaya emijimilila ngeshinda nawo ekanu ujari shinda yo ibangari nonda wodhoma na établissement ngupari mwana ya surveillant en plein bac ombekaya na kema souple parce que bala ngojokaya ye bale miji ya mji ana mjibele yo vurana haruma donc kaya jari risamiza banu ngojo ushindwa yo khatori nziro donc wala ma acteur kaila dhimu walekeze msomo abandu wadangu ukauha waumenyao iyo khatwa ngari jirongoza wazi avarongoza waro avarongoza serikali na rekema sero mhazabi lifanye zigona ladhimu hauri zirenzi usomesa kama timu rasemeza somesa inusho mrafanya usujishina na irenzi ekawe waba kwa convocation ndio surveiller kuna ushinda usurveiller shango juranti on rafanya mafiti ambe kama nsuheda bandi sino stambila mjobula on rafanya majagala ubule ujufanya hazi donc abongize ngo zinu na zingarendo auri zirenzi mrazibe dingo sharti gero fanya majagala ya mafiti basi ndio ajali mwa niveau 3 niveau zandrabo hata wenda ubonze wenda pandusheo olewa wanromba nti yako muri kabati msoko maraba menji bwana Abdul Fattah Ali uliho dezedaki kama ngomine na mwejana sekondi wakubali ujaujibu masuala ya Facebook FM uliho desirema wa msomo leo kartunji ya rumwe siasa sharibaki haruma wa msomo yabonge ribirili ya uhusu ya niveau ya wanazioni ribirili ya ze reformu za heze examen na ya programme scolaire ya ukawa introduise wa ma auteur comorien haruma ya système ya programme scolaire wajau ribirili ya zinuramba ugute nana waja uneze nouvelle affectation zifanyi hao uveha ay mafundi wede wasomese armaze l'école ebenge do bashile marhaba habo wakubali ujibu masuala ya Facebook FM na wamba mungur jeru nani makatia jao ze jamaa pia salam wa tawfiqi la billahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa marhaba menshi